Ngayon guys, tayo ay magbabalik sa Grow a Garden. Ang seed guys. Tingnan natin ang seed guys. Bilisan mo Manong. Ayaw wala. Manong bilisan mo. Manong bilisan. Wala na pa wala seed Manong. Bakit ba ganun? Tomato. Ayaw ko yan guys. Sell tayo ng inventory guys. Bawal pala to guys. Kasi naka-heart. Naka-heart pala to guys eh. Hindi ko alam. Ayan. I want to sell this. Uy, 4,000. Kung maglalaro kayo dito guys, kung bago lang kayo, ang bilhin yung tomato, bamboo, ay joke lang. Tomato lang guys, kasi mas mahal doon. Ayan. Tingnan natin, magkano ba to guys? Ayan guys. Teleport tayo sa garden. Ito na pala ang itsura ng garden ko guys. Ito na ang itsura ng garden ko guys. Mas lalo si Kumanda. Kumanda na yan. Yan guys. Mas lalo gaganda ito mamaya guys. Paano gawin guys? Mango-golden mango. Teka lang guys ha. Babalikan ko kayo. Sorry guys, tayo ay nagbabalik. Pero may ginawa lang ako guys. Yan. Tingnan namin guys. Punta. Ano to guys? Disco. Okay guys. Ano ba to? Ayaw ko na guys. Pero may bago palang update dito sa Grow a Garden. Yan guys. I-try natin yan guys ha. Ano ba water? Meron dito. Yan. Yan na guys ha. Dalawa. Ay. Teka lang guys. Saan ko yung isa watermelon? Ay dito. Sana lang akong dalawa kailangan guys. Yan. Kailangan ko pa ng dalawa guys. Teka lang guys ah. Titignan ko lang ang inventory ko guys. Ay hindi ko lang muna guys. Tignan natin kung may seed. Ng watermelon. Wala pa guys. Ano ba yan? Teka lang guys ah. Yan guys. Kung mapapadaan kayo sa garden ko guys. Pwede paki-like. Like natin garden niya. I-like mo na yung garden ko guys. Baka pwede maka-like ng garden. Bibigyan niya ako ng apple. Bibigyan mo ko apple. Thank you na lang para sa apat na apple. Thank you. Thank you. Ayan guys. So ayan guys, magsisell tayo ng inventory guys. Please teka lang guys, babalikan ko. Sorry guys. So ngayon, pupunta tayo sa garden ko guys. Yan. Tingnan natin kung may bibili siya. May seed daw guys. Seed pack to guys. Meron daw seed pack. Ayan. Ano bang seed pack? Ay, teka lang. Hindi ko nakita yung seed pack.
babalik tayo din guys. Teka lang guys ha. Okay. Cellphone natin to, hindi. I-cellphone natin to guys, hindi. Natin to guys. Natin to guys. Joke lang guys, hindi natin isi-send to guys. Sisil na lang siguro natin to guys. Babalik tayo to guys. Ayan guys. Bigay mo na sa akin yan. Sige, salamat na lang. Ayan. Disco, disco, disco. Disco, disco. Ayan. Sa susunod guys, i-disco na nila ang Fortnite. Ayan. Sana kanina ko pa ito ginawa. Ang Fortnite guys. Ayan. And for today's video, bye-bye. Bye-bye na lang muna guys ha. I love you. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At huwag niyo na rin makalimutan pindutin yung notification bell para updated kayo kung may bago akong video. Bye! Bye!